प्रदेश कांग्रेस की पहल पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस भवन प्रांगण में देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य नेता उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस की पहल पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस भवन प्रांगण में देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्णिम घोष सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस दिन के महत्व को बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने कहा कि यह दिन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे केवल मनोरंजन के बीच मानना पर्याप्त नहीं, इस दिन देश को नए तरीके से आगे ले जाने के लिए संकल्प लेना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस गौरवमयी दिन को कलंकित कर रही है और 3 दिवसीय हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस दिन के महत्व को कम कर रही है। स्वाधीनतार लड़ाई करे देश के उन्नत विकासशील राष्ट्र रूपे परिगणित करार स्वप्न देखेছিলেন, যাদের স্বপ্ন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে দেশের সংহতি, ঐক্য এবং সুরক্ষার মধ্য দিয়ে এটা আমরা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলছিলাম। বিগত 1 দশক ধরে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এটা আবার নতুন করে এই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আমরা জাতীয় বীরদের তাদের যে অবদান, তাদের এই দেশের প্রতি তাদের যে আত্মবলিদানের মাধ্যমে তারা যে দেশকে গড়ার লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন, এটাকে আবার নতুন করে আমাদের ভাবনার মধ্যে নিয়ে এসেছি। কারণ আমরা দেখছি স্বাধীনতা দিবস 15ই আগস্ট এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়, কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার এই দেশে স্বাধীনতার দিনটিকে, এই গৌরবময় দিনটিকে কিভাবে তাকে অর্থহীন করা যায়, ম্লান করা যায়, 3 দিন ব্যাপী ঘর ঘর তিরঙ্গার কর্মসূচি দিয়ে এই তিরঙ্গা বর্ণিত পতাকার যে গৌরব, এই গৌরবটাকে এটা বিলীন করার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আজকে এই পতাকা দেখা যাচ্ছে যে ডাস্টবিনে পাওয়া যাচ্ছে, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যাচ্ছে, ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। এই পতাকা এখন রাতের বেলাও বিভিন্ন জায়গায় উড়ে, যাতে এই পতাকার যে গৌরবময় বিষয়টা। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में व्यापक उत्साह और उमंग देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।